Bonsoir chers élèves. Donc aujourd'hui on va traiter l'aspect des définitions de notre cours. Donc après avoir vu l'aspect technique et des formules de l'ASPERS, PASH et l'IPC et le taux d'inflation bien évidemment, maintenant on va prendre quelques définitions pour mieux comprendre ce phénomène. Le terme inflation désigne une augmentation durable, générale et auto-entretenue. Donc خاصة نفهموا la définition pas à pas. Donc, une augmentation durable, c'est-à-dire une augmentation اللي هي في واحد la durée اللي هي طويلة. Générale, c'est-à-dire que les prix كاملين ماشي غير le prix ديال un seul produit تزاد غنقولوا inflation. Non, c'est faux. Auto-entretenu. Une augmentation qui entraîne une augmentation de notre produit. Par exemple, تزاد le pétrole. Les légumes, les fruits, normalement, ou la logiquement, حتى هما خاصهم يتزادوا علاش حيت كنستعملوا le pétrole في le transport ديال les légumes et les fruits. Des biens et des services. L'inflation est aussi caractérisée par l'accroissement de la circulation de la masse monétaire ou l'aide de la monnaie. Donc, est-ce que vous avez compris l'idée? C'est que l'inflation a aussi l'aspect monétaire ou l'aspect pécuniaire. علاش حيت الا تزادوا لا كونتيتي ديال الفلوس اون سيركيلاسيون حتى لي بري كيتزادوا وغادي نشوفوا علاش في لي كوز ديال لانفلاسيون باغ موني. دابا غنشوفوا واحد لا ديفينيسيون اللي هي ساهله اللي نعقلوا عليها اللي نقدروا نستعملوها حتى في لا سانتيز بوتيتر. L'inflation est la hausse durable du niveau général des prix. Donc elle dit une définition اللي courte, conçue et précise. ما نبقاوش هاد لا ديفينيسيون الاولى مزيانه حيت طويله وفيها بيان اكسبليكي، مي حتى هاد لا ديفينيسيون الثانيه حتى هي مزيانه علاش حيت قصيره ومفهومه وواضحه وسهله في الحفظ. دابا غنشوفو لو فوكابولير. عندنا deux éléments qu'il faut le retenir. On a la déflation et on a la désinflation. La déflation est un phénomène de baisse générale des prix. هنايا j'ai bien dit la baisse. Donc, au lieu que les prix augmentent, ils vont baisser sur une période suffisamment longue de plusieurs trimestres. Elle est la conséquence d'une demande globale, une demande globale qui ne suffit pas à absorber la quantité de biens et de services produits par l'économie. Il a le cas du pétrole. Pour comprendre, on va projeter la situation, elle a un seul produit, le pétrole. D'abord, le pétrole في العالم كيتنتج, mais la demande il est insuffisante. علاش لا شين ما بقاتش كتشري بحال قبل, le monde entier ما بقاش كيشري بحال قبل. علاش حيت كاينه une crise de la coronavirus qui a empêché les usines انهم يكملوا العمل الاعتيادي ديالهم et ainsi de suite. Deuxièmement, on a la désinflation. La désinflation, c'est un recul de l'inflation ou un ralentissement de l'inflation. Il existe encore l'inflation. Elle reste néanmoins positive, mais elle est moins importante qu'avant. Par exemple, le taux d'inflation مثلا كان 4% ولا 3%. يعني لي بري راه تزادوا، يعني ما بقاوش ماشي تنقصوا ولكن تزادوا بواحد لا فيتاس موان امبورطونت كافون. يعني الا دزنا من 4% ل 3% سي اون ديزانفلاسيون، دزنا من 3% ل موان 1% سي اون ديفلاسيون. علاش؟ حيت هنا لي بري ماشي بقاو كيتزادوا ولاو تيتنقصوا، حيت ان طو دو فارياسيون اللي هو نيجاتيف، درنا اي بي سي 1 موان اي بي سي 0 divisé par IPC 0 fois 100 خرجنا مثلا négatif. Cela veut dire que les prix ديال دابا راه قل من les prix اللي كانوا قبل. Pour comprendre هاد l'idée دغيا عندي لكم واحد الجراف اللي كيجمع لي هاد لي 3 concepts en même temps. Donc عندنا taux d'inflation et عندنا le temps. ها هو عندنا le taux d'inflation ici et عندنا le temps. Donc إلا كان le taux غادي كيتزاد c'est une inflation. Il a l'auto positif, mais quand même, il est en train de reculer ou un ralentissement, c'est une désinflation. Mais l'auto, il a aussi zéro ou négatif, il y a la déflation. Donc, on a l'inflation, on a la désinflation ou on a la déflation. La déflation, normalement,
راه من هاد لو بوين كتبدا، راه كتبدا من هاد لو بوين. اون فوا كنوصلو للزيرو هنايا صافي كنولي في الديفلاسيون. 0% سي اون ديفلاسيون. تحت من زيرو هنايا حتى لتحت هنايا عندنا اللي عندنا لا بارتي نيجاتيف، هادي كامل كتسمى اون ديفلاسيون. اي لا ديفلاسيون هو واحد لو فينومين اللي كيهرس لانفستيسمون بزاف بزاف. علاش؟ حيت انا en tant qu'investisseur je prévois ان لي بري غيتزادو دونك جو في غاني دافونتاج. كنلاحظ بان لي بري لو غادي كيتنقصوا، يعني ميم لي بري ولا لو كو دو ريفيان ديالي او لو كو دو برودكسيون ديالي غيولي ما كنقدرش انني نريكوبيري. لو كو دو ريفيان ديالي غيولي سوبيريور لو بري دو فونت. دونك هنا سي ان بروبليم pour moi. Alors, je vous remercie. Pour la prochaine séance, Inch'Allah, on va traiter les causes de l'inflation. Il y a les causes conjoncturelles et les causes structurelles. Après, on va voir les conséquences et on va terminer ce rappel.